मुलाजमीन के कुछ तरीना इश्यूज हैं। आपको पता होगा गुज़िश्ता साल 10 फरवरी 2021 को जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो एक तारीखी एहतजाजी मुजाहरा व धरना किया था हमने, जिसमें हमारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। आप मीडिया की वजह से हमारे बहुत से मामलात एक तहरीरी एग्रीमेंट की सूरत में सामने आए थे, जिसमें शेख रशीद साहब, परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब के दस्तखत से वो एक एग्रीमेंट था। कुछ चीज़ें उसमें से हो चुकी। वफाक के हवाले से वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन एक इशू है, वो रहता है। इसके साथ साथ जो बुनियादी हमारा एजेंडा था तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे का, जब नेशनल पे स्केल 1972 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसका एक पर्पस था कि पाकिस्तान भर में जहाँ पे भी सरकारी मुलाजिम काम कर रहा है, एक स्केल के मुताबिक उसकी तनख्वाह होगी। यानी कि ग्रेड 1 में किसी भी महकमे में काम कर रहा है तो ग्रेड 1 के तमाम महकमों में उसकी तनख्वाह बराबर होगी, इसी तरह ग्रेड 22 तक। मगर हमेशा से नजरिया ज़रूरत के तहत 14 लाख वफाकी मुलाजमीन में से 11 लाख वफाकी मुलाजमीन ऐसे थे जिनको किसी न किसी सूरत के अंदर नवाजा गया और इजाफी अलाउंसेस जो है उनको दिए गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारी ऑनरेबल अदलिया जो है उनको 300% इजाफी अलाउंसेस जो है दिए गए। उनमें वफाकी महकमों की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, सैकड़ों ऐसे इदारे हैं जो कि बुनियादी तनख्वाहों से हट के 100% से ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। और एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया गया था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इंट्रोड्यूस करवा के, कि जो कम मरात याफ्ता जो महरूम मुलाजमीन थे उनको आइडेंटिफाई करके इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए, तफरीक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जो है वो नाम इसको दिया गया। मगर मौजूदा बजट के अंदर इस तफरीक को ख़त्म करने की बजाय, बावजूद इसके कि आपके नॉलेज में होगा कि 14 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान में पे एंड पेंशन कमीशन बनाया गया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमेटी। पे एंड पेंशन कमीशन बनाया गया था जिसने अपनी सिफारिशात पेश करनी थी 6 महीने के अंदर। 26 महीने उस कमीशन को लगे और उसने 30 जून को अपनी सिफारिशात पेश की। हमने बहुत से एहतजाजी मुजाहरे व धरने दिए और हमें हमेशा यही कहा गया कि जैसे ही पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आएंगी उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हम आपको रिलीफ देंगे और इस तफरीक को ख़त्म करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी। महरूम मुलाजिम महंगाई से पहले ही पिसा हुआ है। ऑल टाइम हाईएस्ट 44% तक जो है इन्फ्लेशन गई है। मगर मुलाजमीन को जो रिलीफ दिया गया हम उस पर भी खुश हो जाते, हम उस पर भी मुतमईन होते कि एक ही घर के अंदर वसाइल की मौजूदगी के अंदर अगर वालिदैन एक ही खाना बने और सारों को वो दिया जाए, प्याज भी खा लेता है। मगर ये एहसास महरूमी तब पैदा होती है कि जब एक को कुछ और खाने को दिया जा रहा हो, दूसरे को कुछ और तीसरे को कुछ और दिया जा रहा हो। हमारे ही महरूम साथी थे, हमारे अफसरान ग्रेड 17 से ऊपर OMG और DMG पास ग्रुप के अफसरान को रिसेंटली बजट के बाद सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस 150% दिया गया। बावजूद इसके कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद थी, आ चुकी थी, और उन सिफारिशात की रोशनी में होना तो ये चाहिए था कि तफरीक को ख़त्म कर दे। महरूम थे ये अफसरान जिनको दिया। हम कतन नहीं कहेंगे कि उनका हक नहीं था। आज आपको बुलाया है तो हुकूमत तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे इश्यूज को भी रिजॉल्व किया जाए। इस हवाले से 13 अक्टूबर 2022 को हमने एहतजाजी मुजाहरे व धरने की कॉल दी हुई है पार्लियामेंट हाउस के सामने।
ایجنڈے پہ آنے سے پہلے، اس احتجاج کے، اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اس میں وفاق اور صوبوں کی درجنوں نہیں سینکڑوں تنظیمیں ادھر موجود ہیں، جس میں ہمارے صوبائی قائدین بھی میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے انسیڈنٹ جو ہے کل کا، اس کے اوپر بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی، میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا سے ساتھی ہمارے لیٹ ہیں، بٹ ٹائم دیا ہوا تھا، آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی جانا ہے، وہ بھی رستے میں ہیں۔ کل اساتذہ کے اوپر ظلم، بربریت، جبر کی ایک داستان رقم کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی جو خیبر پختونخوا میں ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی لائے عمل طے کریں گے ہمارے خیبر پختونخوا کے اساتذہ، اس میں ہمارے پاس آپشن ہے بلی گالا جانے کی بھی۔ میں ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے مسائل اگر خیبر پختونخوا حکومت سے ہیں تو کل وہاں پہ ہم نے احتجاج بھی کیا، آنسو گیس، لاٹھی چارج، ہوائی فائرنگ جو ہے، تشدد، گرفتاریاں ہوئیں وہاں پہ، مگر ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی 13 تاریخ کو آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے مسئلے یہاں سے حل ہونے ہیں جہاں پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے۔ یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت یا حکومت کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا تو ہمارے احتجاج کا رخ بھی وہاں پہ ہوتا۔ اگر قائدین نے طے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ 13 اکتوبر کو ہم اپنے مطالبات پورے کروا کے یہاں سے بنی گالا جا کے اپنے ساتھیوں کے وہاں سے بھی مطالبات جو ہے، جو ظلم اور بربریت کی، ٹیچرز کی، پرائمری سکول ٹیچرز کی اپگریڈیشن کا ایشو تھا، اس کے حوالے سے ہمیں بنی گالا بھی جانا پڑا تو انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، مگر یہ 100-200 ملازمین نہیں ہوں گے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مگر بنی گالا جانے سے پہلے ہم اپنے ایشوز پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج